What's up, clappers? Slap the bass. Yuk. Alright. What are you typing? Gak nervous. Taruh. Udah type dulu. Aduh, ya gini lah bos, jadi moderator. Alright. Hey guys, welcome back to. Kenapa sih ke Alex? Capek. Hey guys, welcome to Cool Down, the podcast that helps you unwind after a long day. Join us as we discuss whatever the heck we want from the perspective of us three noobs. Balik lagi di episode 13. Gua Herbert. Gua Alex. Gua Kevin. Dan kita kita ada guest baru guys. Silakan perkenalan dulu. Halo. Harusnya kita juga kenalin nggak sih? Ya nama dulu. Nanti kan kita sambil nanya-nanya. Oke, boleh. Gue Bruno, halo, greetings. Itu Bruno. Bruno nama asli. Enggak, cuman lebih enaknya ngomongnya Bruno kayaknya. Nah, lo what's your occupation? Occupation sekarang. What's your best known for? Best known for sih, I think lebih ke streaming di Twitch sama streamer. Nanti kita kasih linknya di description. Thank you. What do you stream? I stream mostly apa bahasa Indo ya. Stream biasanya. Tadi settingnya belum ya? Iya, masih ntar flip dulu. Nah, kayak Indo version sekarang. Biasa mainnya Genshin, Star Rail. Yes, gacha gamer, degenerate. Look at this guy, weeb. I know, I get all those. Tapi sekarang juga lagi main Hades sama ganti-ganti game biasanya. Hades what? Ganti-ganti game biasanya. Story based game kalau hari Jumat biasa streaming ya. Begitu. Cuman Jumat? Biasa streaming biasa Senin, Rabu, Jumat, beda-beda programnya. Tiap Senin biasanya sesuatu like Hades biasanya sekarang sih. Rabu yang Genshin itu sama Jumat ganti-ganti. Oke, jadi nggak ada satu spesifik game ya? Yep. All rounder lah ya? Oke. Variety kalau di industri bilangnya. Oke, nice. Udah berapa lama streamingnya nih? Consistentnya sekitar 2 tahun lebih, dikit lah ya. Oh, udah lumayan veteran. Lumayan. Ini udah ada batch-nya. Iya, Veteran. udah banyak. Nah, ada yang mau kita diskusiin nih, maksudnya yang baru-baru lagi ngetren kan sekarang. Awalnya kan memang streaming tuh cuma di Twitch ya. Maksudnya yang pertama banget, yang nge-boom banget lah. Cuma sekarang kan udah ada ya Facebook, YouTube gaming ya. Iya, Terus YouTube. yang paling baru nih Kick ya. Iya. Nah, cuman yang kita mau tanya dulu, so far gimana lu di Twitch tuh kayak streaming, kayak your experience? Honestly, experience-nya sebenarnya lumayan oke sih. Emang kalau lihat gitu ya sekarang, karena saking banyaknya orang di Twitch, banyak streamer dan banyak juga sebenarnya yang nonton, pool dari orang yang ada di sana yang nge-stream itu very diluted. Jadi tiap game itu banyak yang nge-stream gitu kan. Atau kalau game yang nggak ada orang yang nge-stream berarti game itu not popular gitu. Jadi gain traction atau nggak gain audience juga susah di game tersebut gitu. Jadi sebenarnya kalau buat growing di Twitch sebenarnya lebih susah kalau nggak diversify, kayak nggak ke YouTube, nggak ke TikTok buat nyebarin kontennya lah. Oke. Jadi nggak cuma streaming gitu ya? Cuman gue untungnya sempet ikut satu community yang emang isi community itu ya lumayan suportif. Jadi pas gue mulai streamingnya sekitar 2 tahun lalu itu, streamer itu sendiri kayak nujuin audiensnya ke gue. Jadi ya sebenarnya growth gue bisa dibilang ya lumayan oke gitu. Walaupun in the recent years rada stagnant. Cuman I would consider I'm one of the lucky ones gitu yang bisa
at least ke apa namanya like affiliate gitu. So you're already affiliate with Twitch. Iya. Oke. Itu apa sih namanya? Twitch partner program gitu affiliate. Jadi di atau Twitch bukan? tuh ada dua, satu affiliate Ah. itu kayak the lower class one, terus ada partner. Jadi ada kriterianya juga. Kalau kayak affiliate cuman harus average like 3 viewers and like stream a smaller amount of time gitu. Kalau partner harus 75 concurrent viewers kayak average. Oke. Sama stream like in a longer time That's a gitu. big leap ya. Iya. From 3 to 75. Anything you guys wanna add? What got you into streaming sih? Like why stream gitu? Oh, sebenarnya karena dari SMP yang sebenarnya dari SD, dari kecil lah, emang udah suka gaming gitu kan, emang dari dulu hobinya gaming. Terus sampai YouTube sekitar tahun 2013-an gitu kan, PewDiePie lah mulai meledak nih. Cuman kan nggak PewDiePie doang, banyak orang yang ngikutin like buat konten yang mereka main game online. Iya. Dari dulu, dari semenjak itu kayak mulai menyebar gitu, menjamur, gue kayak udah langsung interested gitu kayak Streaming. iya, yang ya pokoknya content creation in like gaming space gitu. Jadi kayak this is like the thing I want to pursue gitu dari dulu. Sampai ya ngelihat streaming yang langsung live, dan sebenarnya kalau bisa dibilang lebih mudah juga ya daripada kayak content creation yang pelan gitu ya. yang pelan kayak harus ngedit apa segala macam kan. Kalau streaming langsung kayak you turn on the camera, turn on your mic and then just speak gitu. Right. Like in hindsight emang maksudnya lebih simple gitu. Terus how did you finally kayak I'm going to stream at this time and the game that I'm going to stream is this, like how was that process gitu? Ini ada lore lebih panjang lagi sebenarnya ya. Sebelum 2 tahun ini yang gue streaming consistently, pernah stream back in 2017. Oh, so That was the start. I streamed to basically no one. Jadi mulai situ beberapa bulan jalan like 3-4 months. Kayak karena nggak ada traction, nggak ada apa, berhenti. Terus go back streaming like another 3 years after, like 2020. By the end of 2020, I think I played main Warzone sama yang sama lu juga, sama Reza. Nah itu waktu streaming itu kan habis itu berhenti dulu tuh sebentar, sekitar 6 bulanan baru mulai lagi. Nah ini streamer yang gua bilang ketemu community ini, dialah yang inspire gua balik lagi gitu dan lebih konsisten. Oh jadi lu streaming terus udah rada berhenti, baru ketemu komunitas ini gitu, terus baru balik lagi. Iya, jadi kayak nge-inspire lagi. Abisnya dia orang Indo juga, jadi kayak karena kan selama gue streaming dulu nggak pernah gitu ketemu orang Indo di Twitch. Jadi pas ketemu ini kayak langsung ya ada inspirationnya lah. Karena dia juga Indo, terus ngomong bahasa Inggris, audiensnya basically the whole world gitu. Cuman walaupun ya oke lah gitu, jadi kayak inspiration aja lah, got inspired, dan abis itu lanjut dari situ. Nice. Genshin ya, like it's like your big game. Gitu. Iya, itu breakthrough. Yang breakthrough-nya si Genshin. Genshin. Baru-baru juga kan? Genshin started 2020. Tahun ini 3 tahun mereka antar September. I thought it was like only a year. Baru satu. Nah, lu kan memang dari dulu kan udah di Twitch nih. Nah, kita pengen tahu nih kalau soal Kicks. Kan kayak ini lagi lumayan, I don't know if they're famous because of their controversies atau memang kayak lebih bagus buat content creator-nya tuh. Kayak lu tahu nggak ada itunya sama dibanding Twitch gitu. Jadi itu main pool-nya Kick itu kalau di Twitch kan dulu tuh sebagai partner yang top like 1% or something di Twitch itu, mereka dapat cut untuk ininya apa dari subscription, dari bits. Itu 70-30, streamernya dapat 70, Twitch dapat 30. Cuman lower on like the totem pole 50-50. Nah, yang ngebikin Kick banyak banget orang yang interested sama Kick ini, mereka ngejanjiin cutnya itu 95-5.
For everyone, For everyone. even the smaller ones. Iya, just anyone that's like affiliated gitu. Oh, okay. 95 to 5. Jadi streamer dapat 95, mereka dapat 5. Nah, cuman backingnya ini kan yang sedikit questionable ya. Nah, ya benar. Coba tuh. Yang jadi setahu gua emang nggak gitu, belum research dalam banget, cuman tahu aja lah gitu dari dengar-dengar X orang atau or threads dulu ya kayak gitu lah. Pokoknya mereka ngomongin itu kalau Kick ini di back sama gambling site. Oh. Gambling site yang lumayan terkenal dan banyak yang dulu tadinya pakai gambling site ini di Twitch juga. Namanya apa ya? Itu ya stake. Ya, Stake. Ya. Stake. Nah, apalagi yang recent news ini kan yang XQC itu streamer yang salah satu yang paling terkenal lah. Kalau bisa dibilang dia mungkin nomor 1 streamer di dunia gitu ya. Baru di acquire kan sama si Kick ini sebesar like $100 million. Oh iya, ya. And it's not even exclusive kan? It's not exclusive, jadi sebenarnya dia masih bisa streaming di mana aja terserah dia gitu. Jadi $100 million, jadi gain tractionnya dari situ banyak banget kan, orang kayak wow ini mereka bisa nge-pay satu streamer segini banyak gitu. Terus masih ngejanjiin 95 to 5 ratio untuk streamernya. Dan gimana ya? Banyak gitu sebenarnya orang yang platform-platform yang dulu pernah nyoba Kayak gini. iya kayak nge-acquire high profile streamers Ninja. buat kayak Ninja salah satunya ke Mixer ya. Iya, Mixer. Yang Rip. ya makanya exactly itu kan mereka Move on Ninja, no? mereka coba ini ke At the back. Ninja terus Mixer close down yang gak sukses. Menurut gue ini mungkin mereka bisa tahan lebih lama gara-gara backingnya ini yang lancar lah pasti duitnya dari gambling site sama ya juga ya. Cuman menurut gue ini nggak bakal last long juga gitu. Oh, Menurut gue sih karena 95 to 5 ratio juga itu kayak nggak masuk akal sih ya. Not very sustainable. Karena lu bayangin aja kalau misalkan mereka nambah streamer-streamer yang datang ke situ yang gain traction. Masa mereka mau bayar segitu ke semua orang gitu? Yeah, kesannya it doesn't make sense if they live off like 5% gitu. How can you make a platform yang bakal kayak gitu on 5% of the revenue? Iya, I think have to put on some perspective kayak maksudnya let's say platform-platform yang kita pakai sekarang kayak contohnya ya buat e-commerce, buat ride haul gitu. Itu juga. IT. Itu nggak maksudnya let's say kayak mereka kan payout juga kayak maksudnya ada percentage they take juga kan. Tapi memang nggak segede Twitch sih, gitu nggak yang kayak 50-50 keras gitu kayak maksudnya untuk satu ya streaming platform gitu yang kayak maksudnya baru gitu kan dan mereka harus ada daya tarik gimana how to actually get people to stream on Kick and also kayak maksudnya people watch on Kick juga kan. Jadi mereka harus kayak apa nih kayak daya tariknya ya mungkin for now ya berarti jadinya si sharingnya itu gitu 95 to 5 karena kan kalau disamain sama Twitch dan there's no reason untuk orang move gitu. So kayak menurut gua untuk dia sustain 95 kayak maksudnya 95 to 5 ratio as long as it's maksudnya it's growing gitu ya and also ada backingan which ya gua nggak tahu sih dia tuh actually backed by gambling site atau bukan kan. Tapi untuk itu ya that's what's called kayak maksudnya trying to break the market gitu kayak maksudnya acquire kan. Jadi buat gue kayak I think it's okay sih maksudnya 95 to 5. Gue nggak tahu mereka sustainnya berapa lama and of course there has to be a change I think in the long run. Tapi kayak for them to gain traction with 95 to 5 gitu. Maksudnya I don't know if it was backed by like a good company, I don't know would you be in a position untuk kayak reconsider atau kayak even kayak sekarang kan platformnya nggak cuma Twitch sama Kick. I mean that's the one we've been talking about. But there's also kayak YouTube, which is kita tahu backed by backed by Google gitu kan. Jadi it should be not as questionable as Kick gitu. Kalau YouTube gitu, mungkin have you ever thought of kayak on YouTube gitu? Personally sih, apalagi Kick ya, maksudnya kalau ngedenger dari 95 to 5 ratio itu kayak emang interested banget gue sebenarnya sempet kayak should I. Cuman
Twitch itu bisa dibilang yang paling accessible, like apa namanya untuk live streaming for audience. Twitch itu paling accessible karena orang sekarang taunya Twitch live streaming service. Kalau Kick kayak newcomer, jadi random people wouldn't know gitu, mereka belum tahu gitu kan kesannya. Kalau YouTube mereka lebih dikenal untuk VOD-nya kan. Dan untuk streaming site-nya juga gue sempat explore gitu streaming like YouTube streaming. Discoverability-nya juga sangat ini ya, apa namanya, misalkan lu udah subscribe sama satu orang juga gini yang buat yang dia streaming, cuman nggak ini gitu, nggak kayak kepisah ada live stream and like YouTube videos karena kecampur semua. Jadi kayak kadang suka nggak easy to miss gitu ya. Easy to miss, very easy to miss. Iya. Terus kalau Facebook is the same thing, kayak Facebook juga kayak orang apalagi sekarang I think, makin dikit lah ya gitu Facebook yang mainin lebih worse daripada maksudnya YouTube kan orang pakai for videos juga kan. Jadi kayak ada agak blurred line kalau misalnya kayak itu nyasar ke streamnya orang, because kayak yang tadi dibilang gitu, separationnya juga kan kayak it's like looks like a video tapi ternyata it's a stream gitu, bukan just a video. It's much better now karena kadang kalau streaming tuh dia ada logonya lah gitu, live atau kayak warna merahnya lah di outline-nya. Jadi lebih kelihatan sekarang. Cuman dulu pas gue lagi nge-explore kayak where to stream, itu sangat ini sih kayak yang nggak jelas banget gitu, itu aja. Soalnya itu salah satu consideration gue nggak pindah itu karena nggak semua orang, like especially viewers, willing to move. Dan gue udah ada like regulars di Twitch. Jadi walaupun gue dapat cut-nya lebih rendah, like I don't think it's worth sacrificing the community I've built for another platform gitu, for just like a higher cut. I think my next question would be then, pernah explore ini nggak, maksudnya multi streaming, kayak maksudnya kan right now maksudnya resourcesnya kepake untuk kayak push the feed ke Twitch kan. Would it be, is it, gua nggak tahu juga sih. I mean it's also a question just in this space gitu. Is it possible untuk kayak you stream to two sites at the same time gitu? And then it's like actually on the contract that you cannot. Jadi nggak bisa. Emang dibilang kalau simultaneously stream dari Twitch sama competitor, it's not allowed. Jadi tuh sempat kemarin juga ada kontroversi dari Twitch karena mereka awalnya itu restriction itu cuman ada buat partner and affiliate. Tapi sekarang di-extend ke even non-affiliates gitu. Jadi everyone now jadi kayak gitu. Kecuali kalau lu multi streamnya kayak ke Instagram Live atau TikTok, karena kan beda space ya. Kan kalau itu lebih ke short form videos, bukan yang gaming live streaming gitu. Jadi kalau itu masih bisa. Tapi kalau kayak ke YouTube atau ke Cake lagi nggak bisa sih gitu. Tapi that's only on Twitch ya. Maksudnya kalau on YouTube, do you know kayak does that policy ada juga di YouTube atau di Cake gitu or other streaming platforms? I'm pretty sure it's on YouTube as well kalau lu partner juga sih di YouTube. Interesting. Monopoly is real, man. Di Twitch. Right? That's what people have been saying, kayak lu monopolize banget gitu loh. Kompetitor itu sangat penting karena bisa untuk nge-improve satu produk. Itu benar. Dan sekarang emang Twitch lagi seenak-enaknya aja mereka ngeluarin policy segala macam yang malah ngebuat orang makin ngejauh dari Twitch sebenarnya dibanding makin ke Twitch gitu. What's the alternative yang biasa orang kayak go to kalau ngejauh dari Twitch emang biasanya? YouTube man. YouTube sih paling banyak tetap sekarang YouTube. Paling banyak tetap YouTube. Apalagi di sini di Indo, like YouTube lebih berkembang daripada Twitch sih. Banyak ini juga maksudnya yang kalau Twitch partner gitu kan ada contracts, right? Kayak mereka exclusively di mana. And then biasanya counter offernya dari YouTube gitu. Tapi maybe kayak the contract is nggak tau, gue tahu satu streamer yang kayak maksudnya contract wise nih secara monetary lebih bagus yang Twitch. Tapi then karena di YouTube lebih kayak diperhatiin sama si apa sih namanya, kayak LO-nya gitu, kayak handlernya, kayak lebih diperhatiin, jadi kayak dia lebih milih YouTube. The partner manager. Ya betul yang gitu. Is it Ludwig? Yeah. Kayak kalau nggak salah Ludwig yang ngomong gitu.
Oke. Nah, sekarang gue mau open up a discussion nih. Ini gue open up discussion based on kalau misalkan memang benar ini backingnya si stake.com ya. Setahu gue banyak orang yang nggak mau streaming di Kicks karena mereka ngelihatnya yang ngebackingnya gambling site nih. Which gambling site kan ya as you guys know very controversial ya. Nah kalau menurut kalian nih salah nggak sih kalau misalkan lu streaming? Kalau benar si stake.com yang nge-backup ya, salah nggak sih kayak orang streaming di platform itu knowing it's backed by a gambling site, which is like ya kayak pasti banyak kontroversinya lah gitu. Kalau menurut kalian gimana? I guess you should start first from this case. Menurut gua ya honestly it's fine. Gara-gara ya kalau lu misalkan lihat semua jenis company yang ada di dunia ini nggak ada yang innocent gitu. Oke. Like sure stake ini kelihatannya paling negatif kesannya gitu kan. Cuman ya Amazon, Google, they're not free of sin gitu kesannya. Jadi kayak siapa kita juga yang milih-milih mana sin yang lebih besar mana yang enggak gitu kesannya kan. Jadi kayak ya it's a streaming platform dan kesannya ya itu cuma di back sama stake doang kan. Kesannya your money doesn't really come from that gitu. Tetap orang yang nge-contribute ke well not fully cuman kayak maksudnya orang yang contribute yang kayak subscribe atau give you money gitu kan, as a streamer gitu. Iya, mereka yang actually like funding you. Sure, kayak yang 95 to 5 itu mungkin karena yang pasti beberapa kesannya mereka ngambil uang dari mereka sendiri buat nge-fund itu kan. Cuman like realistically it's still like your audience money going to you gitu. Bukan mereka kayak ya kecuali kayak yang XQC gitu ya, maksudnya dibayar langsung sama stake. Nih lu gua kasih segini buat nge-stream di sini gitu. Cuman kayak like it's another discussion kan. Jadi menurut gue ya it's fine if you wanna stream anywhere you want like you know it's anywhere you stream it doesn't have a difference. Ya that's a good point sih. Kalau menurut lu gimana Lex? Ya, gue setuju sih sama si bos. Kayak I think there's no relation at all in terms of in this case in terms of creating content on one platform or the other based on which company is backed by who. Tapi because the thing that we're doing on each platform is very, menurut gue, it's just content creation kan. Jadi kayak you as the individual yang stream is not teetering between the line of moral or immoral gitu. Jadi kayak you know you're just playing your game and you're getting paid gitu kan. Cuman ya maksudnya another case would be, maksudnya kalau yang kayak gini gitu ya, I'm thinking kayak OF kayak that's different gitu. Kayak kalau gitu mah kayak kesannya like what you're doing is questionable, which is why kayak jadi kayak menurut gue it's just streaming gitu, you know. Kayak sometimes people kayak think of the situation as wait, if I'm streaming and they're backed by this company, that means whatever I'm making kesannya jadi kayak supporting this company gitu ya. I think ya kalau misalnya what you're doing is something like that, then it's not even about being backed by who, it's just what you do. It's just like kayak it's like gaming, you're entertaining, you know. If you bisa boost your career in a platform yang you know backed by that kind of site, tapi you-nya just creating content and having fun with it, then you know more power to you menurut gue sih gitu. Jadi kayak tapi kan it's I mean nowadays even the culture tuh very leaning towards that kind of reaction gitu, cancel, cancel culture, you know, kayak oh it's this, like you know drawing the line tuh kayak fast banget. Oh yeah, backed by gambling, therefore I shouldn't, you know. Tapi kayak I feel like maybe you have bigger questions to ask if you're XQC ya, you know. Tapi kalau if you are just maksudnya you're streaming and you're making content on the platform, I mean get your stuff gitu, wherever it is gitu. Untuk untuk add up untuk itu juga ya, menurut gua kayak ada orang yang kan yang refuse to stream the Kick because of moral reasons or like religious reasons.
menurut gue ya mereka fair juga Fair kan juga, begitu. like, Karena iya. tapi mereka like some people actually push other people to Tuh, not iya, stream, tuh. then that's Iya, problematic gitu. Itu kayak cancel culture yang tadi dia Pushing bilang your kan. agenda gitu Iya. kan. Hey, why are you doing this? Because I don't believe in that, so you should do it, gitu Iya. kan. Yeah, I think that's like problematic kalau yang mulai begitu gitu. I think buat gue the differentiator here would be kalau Kick-nya sendiri promote gambling gitu. iya. Jadi kayak iya, misalnya true. kalau Ada they ads-nya gitu. kalau mereka openly kayak maksudnya oh ya kita backed by stake gitu dan actually kayak maksudnya ya kita promote lah gitu kayak Iya. maksudnya mungkin ada section sendiri untuk gambling atau apa pokoknya Iya. bener-bener kelihatan bahwa affiliated dan memang in apa maksudnya in support of kayak gambling. Kayak streaming and gambling website. Streaming and gitu ya, gambling kayak- website gitu. Nah, menurut gua kalau udah mulai kayak gitu baru kayak oh oke, ini ada make sense-nya untuk kayak oh lebih kelihatan gitu. Kayak morally lebih jelas gitu. Yep. As in kayak oh ini beneran ada affiliation with gambling. Kalau you stream there memang ada jadi kayak affiliated nggak gitu with gambling. Ya kayak tadi contohnya yang Alex kasih ya OF gitu. Kayak maksudnya itu kan udah jelas itu it's a streaming platform technically. Yeah. Tapi kayak it's affiliation kan jelas juga Iya. with what Iya. gitu. Jadi kayak Benar. kalau udah yang kayak gitu baru kayak oh you stream that, I mean you can stream there. It's Yeah. just kayak you're gonna be affiliated with Yeah. that kind of site Yeah. gitu. Yeah. Jadi kayak for me unless kayak jelas banget kayak sekarang kan baru speculation gitu maksudnya Kick mungkin backed by a stake It's gitu. confirmed langsung emang stake sendiri yang ngasih tahu kayak mereka ngeback kick. Oh Tapi oke. mungkin maksudnya Kevin bukan yang kayak gue mau misalnya gue mau ke gambling streaming site langsung ke Kick gitu, bukan affiliationnya bukan ke sana gitu. Oh enggak tadi mas gue bener yang kayak buat sih. di backnya itu. Iya iya. Cuman ya 100%. Iya, I mean kayak kalau bentuknya kayak gitu, tapi then it's not reciprocated by Kick-nya yang kayak oh kita promote atau kayak pasang logo yang stick depan-depan Iya, gitu. Then I think ya itu you cannot force people to like not stream there karena it's I mean if the reason is kayak oh you're gonna be affiliated with gambling gitu, Yeah. then it doesn't make sense gitu karena di Kick-nya as a platform they don't do that. Iya. Iya. Jadi kayak mau mengambil investor dari mana aja menurut gua ya Aja ya. fair aja in that sense I kayak feel maksudnya like that's Kick's like question gak sih? Kayak kita udah moving towards the Kick instead of the streamer. Kalau yang mau ngambil investor dari mana aja? ya I mean I think we all agree kan kayak I Iya. think streaming on Kick is okay right. Iya. So like the next From the streamer POV iya kan. Tapi Iya. kalau investor berarti kan it's Kick's decision kan kayak. betul Iya. Morally gue mau ngambil duit dari mana nih? Tapi itu udah completely separate from the streamer getting their money from Kick, gitu kan ya? I guess so ya betul. I think like to that point gitu. Kalau gua sih ngelihatnya yang tadi bos sempat bilang juga. Jadi kayak oh Bruno, yang tadi Bruno sempat bilang Yeah, juga. who's like Kayak maksudnya kalau if you're a small streamer kan you're getting the profit sharing gitu maksudnya yang 95.5. Ya. So technically you're getting paid by people who view and kayak donate. I think kalau memang udah as a streaming platform should be okay gitu. Unless kayak that streaming platform promotes something yang goes against your moral, I think should be okay. Iya, gue That's very fair. setuju. Ya kalau mereka mulai kayak oh if you watch this streamer for this long and then you get like a coupon on Gitu itu baru sih. However they implemented, if it gets explicit, then maybe baru ada question kan whether or not you want to be affiliated. Asal nggak coba mancing-mancing ke sana gitu ya. Iya. Should Setahu be gue fine sih gitu ya. nggak segitu ya. Jadi setahu gue dari yang gue pernah lihat mereka karena emang maksudnya di backnya sama stake ini, so a lot of gambling streamers go to Kick. Jadi kayak naturally jadi yang lebih kelihatan di depannya gambling, cuman like they don't actually push gambling or like stake itself langsung gitu. Iya, tapi then again that could be an image problem sih. Iya, sebenarnya. emang Because itu lebih ke kayak- image Iya, ya. like that's something natural that happens. Like Kick-nya mau dibilang we're just a streaming platform, tapi kayak ya just the natural tendency of gamblers to stream on Kick yang Iya. bikin orang perspektifnya gitu kan. Iya, tapi kan itu kan karena maksudnya di Kicks nggak di ban kan, maksudnya nggak iya. apa-apa Iya, gitu. Itu mah lebih ke masalah streamernya kembali lagi bukan Iya, platformnya jadi gitu. lebih ke streamer, as a streamers thing ya. Iya sih. But ya on this thing sih kayak interesting menurut gua kayak in streaming platforms in general gitu. I myself think that I think betting on Twitch is the
right move for streamers ya kayak nggak tahu sih. I feel like usually the biggest dog is usually going to win gitu. Apalagi kayak si Twitch teh just gara-gara ada first kayak apa ya? Udah establish themselves first gitu kan. Ya. Terus kayak a lot of things happen with Twitch kayak in its history, jadi kayak susah banget nge-shake our view of another streaming platform gitu. Untuk merubah kayak Untuk streaming merubah Twitch itu. gitu ya. But like you have to think about it kayak kalau misalnya you're a small to medium streamer lah, let's say. Iya, from a small to medium streamer mah kayaknya lebih harus ke jump gitu nggak sih? Tapi kayak in terms of kayak The company itself. solidifying and the company itself gitu ya, nggak tahu sih. I feel like Twitch has a pretty good grasp on live stream gitu, tau gak sih? Kayak which is why a lot of people are jumping into the pool juga, karena Twitch literally made it gitu, tau gak sih? And then YouTube wants a piece of the pie, Facebook wants it gitu. Tapi as we've seen kayak even yang Ninja was not enough, and like wah gila gitu momentumnya Twitch kayak ya walaupun mereka sebenarnya not the best lah kalau masalah yang maksudnya taking their relational stuff with the creators kan. Tapi kayak hebat juga sih mereka bisa apa ya maintain their position gitu. Iya sih. I think mostly juga karena Twitch mereka udah ada culture sendiri, like from the emotes like dari Twitch gitu. Iya, karena kayak tiap tahun mereka ada TwitchCon, like it's to celebrate streamers gitu. Jadi kayak mereka they have a whole culture around it. Misalkan kalau kayak YouTube atau Facebook nggak ada kan gitu yang nyatuin mereka gitu. They don't really celebrate the community yang mereka it's udah. just kayak from itu sih yang lo bilang tadi dari VOD, and then they think, hey, this is doable on our website. Let's do that gitu. Iya sih. Interesting. Nah kalau menurut kalian nih, kayak going off yang lu bilang ya, menurut kalian kayak Twitch itu apakah udah kalau di streaming ini udah kayak Apple-nya lah gitu? Iya. Maksudnya kayak kalau lu udah di ekosistemnya Apple, kayak lu pasti bakal beli yang dia bikin gitu. Maksudnya kayak people yang udah di ekosistemnya kayak susah keluar gitu loh. Terus kayak apapun kan tadi ada argumen kayak Twitch kan sekarang udah kayak lagi rada semena-menanya mereka kan. Kayak dengan kayak profit sharing yang diturun-turunin terus gitu. Sedangkan Apple juga kan kayak ya bisa dibilang seenak perutnya lah, kayak mau naikin harga segini mau gini orang tetap beli gitu. Apakah menurut kalian kayak udah di tahap seperti itu gitu si Twitch-nya sendiri gitu? Makanya kayak orang mau keluar susah gitu. Kayaknya menurut gua enggak sih, enggak segitunya gitu. Karena ya makanya banyak streamer juga yang apalagi yang udah ada audience yang loyal banget, mereka nggak masalah pindah, apalagi kalau di incentivize sama uang kan gitu. Karena sebenarnya ya in the end community dia tetap gitu kan. Cuman yang menurut gua kelihatan banget effect dari Twitch itu ke platform-platform lainnya itu mostly the emotes and the community interactionnya itu. Jadi walaupun lu udah pindah ke YouTube atau pindah kemana, pasti mereka ngebuat kayak contohnya paling gampang sih Ludwig ini sih ya. Dia pas pindah ke YouTube, dia ngebuat satu extension buat like a browser supaya Twitch emote pasti bisa dipakai di YouTube gitu. Jadi kan segitunya culture Twitch itu masih merekat. Cuman kalau menurut gua jadi nggak ini gitu orang mungkin nggak stick ke Twitch for the streaming platform, tapi stick to the culture gitu. And community gitu ya. And the community interaction. Iya sih. Yeah, I think so. Gimana kalau dari tech guy? Kalau dari gua kayak maksudnya ya itu bisnis ya, kayak maksudnya mereka pas awal-awal juga kan mati-matian nih untuk kayak maksudnya gain traction gitu. Si Twitch ini. Iya, si Twitch ini kayak they started as a startup gitu. Dan maksudnya bahkan sebelumnya itu kalau nggak salah inti awalnya tuh bukan live stream gitu. Atau bukan ya? Atau gimana? Pokoknya in the end mereka tuh pivot untuk akhirnya live streaming untuk ya kayak gini gitu, tipe-tipe live streaming gini. Jadi kayak
udah lumayan lama juga mereka founded. I think dari 2000 belasan ya. I think very early. Iya. Dulunya Justin TV namanya. Iya betul. Oh right. Cuman Yeah. kalau nggak salah itu emang mereka fokusnya dari awal live streaming, but not gaming live stream. Nah oke, ya. Semenjak jadi Twitch baru mulai difokus ke gaming gitu. Iya. So like, I think kayak memang udah lama gitu. Mereka kan bukan yang kayak tipe-tipe oke, baru nih terus langsung gain traction, terus culture langsung ada, langsung ini. Tapi maksudnya ya mereka memang start early, dan itu bahkan di zaman-zaman kayak streaming belum as popular as sekarang gitu. Kayak maksudnya dulu tuh susah lah untuk get people to stream and kayak people to watch streamnya juga. And I think at this point when sekarang mereka udah succeed, terus baru orang kayak I want a piece of this, I want a piece of that gitu. Karena mereka lihat ini ternyata sukses gitu. Iya, succeed gitu. Jadi buat gua for them to make moves yang kayak gini, dimana kayak people actually still stay on Twitch despite kayak maksudnya sharingnya profitnya udah mulai 50-50, kayak itu kan gradual juga, kayak dari awal nggak langsung 50-50 gitu. Mereka revise policy-nya terus sampai kayak gitu. I think mereka memang as a business does gitu, kayak maksudnya try to gain as much profit as possible. Jadi kayak menurut gue as long as masih healthy lah, dan actually people kayak masih okay dengan Twitch gitu. Kayak maksudnya pros and cons-nya yang tadi bos bilang juga, kayak cons-nya mungkin memang share-nya gak terlalu gede, tapi dan pros-nya ada culture-nya, ada emotes dan segala macam yang they've built over years gitu. Jadi kayak buat gue it's okay karena monopolinya nggak sekeras itu gitu. There's other platforms kan gitu, kayak YouTube, kayak feel free gitu kalau misalnya mau di sana. Tapi then again, memang user base-nya nggak sebanyak Twitch gitu aja. Menarik. Jadi memang at the end of the day they're doing what a company should do towards profitability gitu ya. I think so ya. Yeah. Dan kan kayak gue juga suka ini sih, kayak I feel like yes, kayak profitability wise that's exactly what they should have done kan. Tapi like a lot of things like this, like because they're trying to like they're mixing business with gamers, who feel very emotionally attached with the community gitu sama sih. Jadi kayak one company that I know did this and failed was Blizzard because they focused on the business gitu. Padahal they're serving gamers gitu. Jadi I feel like Twitch also, even with the hot tub streams gitu, kayak they are really pushing the limit of how far can we piss off our betul. community. I agree kalau itu And be profitable before we sink our ship gitu. Kayak because yes, kayak you're a company and you have to reach profitability at some point or even make it more profitable. Tapi don't forget you're dealing with a bunch of people who feel really passionate about games. What they do, they make their money there. It's not all about like corporate gitu loh. Which is kayak it kills the magic a lot of the times for companies kayak gini teh. Which is why Blizzard introduced the gold shop, because on paper, kayak on profitability, that's exactly what we should be doing and people are buying it. Tapi for the gamers, it's so kayak crap gitu loh. And then like si Twitch with kayak like soft porn website basically for a while kemarin ini waktu all of the hot stuff. It was like holy crap, and the community is still there, still sticks gitu. Kayak they literally kayak dodge the freaking kayak people even dihajar sama YouTube, dihajar sama Facebook, and people still kayak choose Twitch gitu. Kayak gila sih, kayak kesannya man, these guys are really pushing it gitu. Benar. And even kayak you guys have something special, and sayang aja sih kalau misalnya they teeter towards corporation too much until they kill kayak the magic gitu that they got going on gitu. Gua jadi keinget ini, there's another company that did this recently, Reddit. Yeah. You can go ahead. Kenapa tuh? No, you can share. Kayak I saw everything. Di Reddit tuh pokoknya mereka intinya they've been kayak quite free about everything gitu kan, kayak everything is free. Which is why people love it. Dan of course kayak every subreddit juga ada kayak mods who actually do it for free juga, kayak they're not getting paid by any
anywhere gitu. Yeah. Reddit decided to kayak for certain things kayak API istilahnya itu you need to pay gitu. Kayak just because gitu, kayak they need to keep things running juga sih sebenarnya kan gitu as a platform. Tapi kayak they decided to do that. What ended up happening is kayak almost all subreddits by moderatornya dibikin private tiba-tiba subredditnya. And then kayak pokoknya everyone couldn't do anything on that platform. Like that platform was essentially kayak broken for like a few days gitu. Oh itu tuh itu. I heard the news kayak Reddit being broken. Iya kayak days. ya pokoknya dead gitu, kayak everything's private, you cannot see anything gitu. Kayak ya udah kayak they successfully did kayak maksudnya kayak apa ya? Like what the writers are doing now gitu. Kayak which is kayak the strike of just going against kayak why do you guys decided to make this paid? So like ya udah mereka private everything for like how many days ya, gue lupa sih I think timeline-nya. it's like 3 days but they extended to 5 or something. Yeah, something like that. Jadi Terus kayak digital strike gitu ya. iya betul, basically, digital yeah. strike. Dan itu very menurut gue apa ya? Same, I think Twitch kalau misalnya they keep pushing, we don't know when that will happen Yeah. gitu. Iya, makanya Kayak sih. but for Reddit itu apparently ya That just was it. like just a few months ago they did it and kayak the strike, terus kayak even now I think a few subreddits didn't recover Yeah. gitu. Jadi kayak maksudnya their mods just decided to kayak Reddit udah no longer trusted, Yeah. kayak now trying to shift to try to find another platform, you know. Yeah, Tapi sih. kayak I don't know, it's just interesting that kayak Reddit's very famous gitu for kayak that forum gitu, kayak Yeah, maksudnya yeah. subreddits and everything, and then they just suddenly we need to make money somehow. Yeah. Terus kayak that was one way to do it, Yep. and just people just kayak Backlash-nya, gitu. gila. Oh hell no bro. Tapi kan Reddit di blok kok tahu. Kan newsnya nggak di blog, Redditnya di blog, newsnya nggak di blog. We're not using Reddit. We're just reading the news. Nah betul, reading news. Reading news bro. Nothing wrong with that. Tapi ya. But yeah. Speaking of like pissing people off gitu, sempat kemarin ini Twitch juga ngeluarin policy di mana sponsors kan kadang kalau lu lihat streamer gitu, kalau mereka ada sponsor adalah gitu kotak di bagian Yang rolling tengah, gitu atau ya, ha. berapa ininya kayak apa namanya cycling image of Lebih like dari the sponsor berapa gitu. pixel, ya. Cuman nggak boleh beli lebih dari like I don't know, like How many percentage iya of the persen screen dari gitu screennya ya? nggak boleh sponsor, jadi sponsornya harus kecil banget kesannya Ya, dari semua screennya itu, dan itu backlashnya lumayan Gila-gilaan, gila dan kayak sehari kemudian terus juga langsung kayak nge-retract dan itu gitu ya, like We fucked up. mereka kalau nggak salah statementnya kayak we wanted to create something for the creators but I think we missed like the point or something, terus jadi mereka retract. What do you think of that policy gitu? It's kinda dumb karena misalkan ya sebenarnya Twitch ya gara-gara yang 50-50 ini kan mereka kayak kesannya streamers get money from Twitch is like not as much as sponsor giving the streamers gitu. Iya kesannya. karena full lah gitu. Jadi kesannya ya ini kan buat streamers nunjukin they appreciate the sponsor gitu. Iya. Buat apa haknya Twitch buat block itu gitu kesannya, kalau mereka kan ini kesannya like separate funding juga gitu ya. Ini Iya. kenapa Twitch yang emang udah nyediain itu like what screen space even do Iya, gitu. iya makanya benar. itu. Kayak Yeah, it not doesn't their make sense domain. menurut It's gua. not their domain. If what Twitch Yep. wants to do is to help streamers promote what they think or they they're just them. Yeah, what if the streamers think that the sponsor is what I care about? Iya. And I want to show. Yeah, and Twitch should enable that. Iya. Just Ya do maksudnya kayak ngebuang itu teh buat apa juga buat mereka gitu kayak Kayak nggak ada sebenarnya nggak ada hubungan. efeknya gitu. Iya, gitu. benar. Dan ini juga malah menurut gua ngehinder streamers untuk ngebuat satu event yang besar gitu, kayak misalkan not kickboxing, apa chess boxing boxing. event or like the streamer awards, itu kan semua di-fund oleh sponsor sponsors. gitu. Iya benar. Benar sih. Jadi menurut gua kalau dengan ngilangin itu like they pretty much also kills like the incentive to actually stream Ya on kill Twitch, themselves like juga in general gitu. Karena itu malah ngelimit apa yang mereka bisa lakuin gitu kan sebenarnya ya kayak jadi kayak ya itu aneh sih yang itu. Iya, itu pas gue lihat kayak like
Ya, itu yang tadi I don't lu have bilang. sponsors, but Iya. this is bullshit. Yeah. Kan yang tadi yang lu bilang kayak they're trying the limit gitu. Iya, mereka kayak pengen nyoba-nyoba itu, aja. iya pengen nyoba-nyobain. Iya, padahal sebenarnya kalau misalkan kayak nggak ada sponsor, si streamernya juga kan jadi nggak ada insentif buat nge-stream, malah si Twitch-nya juga jadi turun gitu kan. Si track apa namanya? Track-nya apa lah itu. Yeah. Aneh aja sih. Ya, That. I don't know why it's called, I forgot. Whatever it is. I forgot. On a more futuristic note, boss, what do you think will happen to the streaming platform in the next like 5 years maybe? 5 years. 5 years, 10 years, or just the general kayak future of streaming? I mean, menurut gue sih it's still going, pasti bakal still going lah ya. Menurut gue Twitch juga tetap pasti in like the next 5 years probably still number 1 in the live streaming like industry. Yeah. Cuman ini ya hope-nya gue juga ya mungkin lebih banyak competitor yang beneran kayak ngebikin Twitch lebih kayak wah Yeah. was-was gitu kayak Yeah. I have to make changes kalau enggak user base gue bakal turun drastis gitu. Yang jadi ya improve on both ini juga kan on both platforms gitu. Kalau ada yang Iya. Competition, customers win kan. Iya benar. jadi ya itu bakal like I think it's for the better for pretty much everyone that does live streaming gitu. Yeah. But then again, like I think it's just a prophecy sih pasti Yeah. kayak because like as the generations progress, menurut gua a lot of people are going to watch more streamers than TV. Yeah. Even even with kayak traditional sports. Menurut gua pasti ada audience segment yang bakal move to games, kayak digital games gitu. Yeah. And I mean that's a lot of eyeballs coming in the next 10-20 years gitu kan. Yep. Whoever can get those eyeballs and monetize them pasti bakal get a big piece of the next generation's attention gitu. Dan Twitch right now is in position as the kayak like spearheading that gitu lah ya. And like who knows what will happen with pasti kan a lot of money flowing in lah ya. Iya. Ke tempat-tempat kayak gitu dan pasti ada innovation everything gitu in terms of watching people play games. Yep. Tadi gue sebenarnya mau open up discussion cuman with the Apa tuh? time frame kayak gue pengen ini aja yang tadi lu bilang kayak Twitch udah jadi sempat jadi kayak soft porn gitu. Kayak everybody can basically stream kayak yang gue tahu ya bathtub itu terus kayak streamer tidur juga di stream gitu. Kayak what do you guys tapi gue nggak tahu nih sekarang apakah itu udah dikurangin gitu kayak Twitch kayak nge-ban those people atau memang udah lewat aja masanya gitu karena ada yang tadi lu bilang Soalnya OF itu sebenarnya. Lebih lewat masanya sih kalau itu kayak hot tub stream itu pas awal keluar kategorinya kayak orang langsung wah apaan nih gitu kan. Jadi banyak yang ikutan. Malah walaupun kayak banyak juga yang do it for the memes gitu. Walaupun awalnya maksudnya yang gain traction itu kan ya like OF models and stuff that stream on Twitch gitu. Cuman ya banyak juga yang meme kayak just people hanging out in bathtubs, in hot tubs gitu. Cuman ya that's where they get the traction gitu kan. Cuman sekarang ya I think that the fad is gone kalau dari hot tub streaming itu. Cuman kalau like sleeping on stream lebih ke ini sih di Twitch itu ada satu event lah biasa yang streamer buat itu Subathon. Di mana Subathon. Subathon di mana mereka nge-stream setiap ada sub atau donations atau bits apapun itu nge-extend timer mereka lamanya stream kan. Dan mereka coba segimana mungkin nggak nge-cut sama sekali si streamnya. Jadi makanya tidur itu di stream gara-gara supaya timernya jalan terus dan mereka juga ini So I think yang tidur it's more of a culture thing. Iya, It's what makes Twitch a special place. Gitu. Kalau yang satu lagi ya people are mad because rasanya Twitch bukan tempat Iya, yang it's not the place for this gitu ya. Jadi kayak distinctionnya di situ sih kayak. Oke. It's not that people just sleep
I mean ada juga Ada people yang juga. actually like extreme nonsense gitu Iya. and people watch it, tapi I feel like that's the magic of Twitch gitu loh. You know, that's why people love the place. Tergantung viewer discretion Iya, apa itu. viewer discretion aja. Kalau misalnya yang satu lagi kan kayak Banyak juga sih kalau dari kayak yang kayak gitu yang lucu-lucu di Twitch. Iya. Ada yang kayak mereka punya ternak ini apa rabbit. Mahal. Dia live stream aja gitu. Jadi kalau ada yang donate atau apa dikasih makan si ininya atau enggak tanki ikan di streaming gitu. Or like building a house. Iya. Jadi iya. banyak. Iya, Ada iya, satu tuh yang kayak di New Zealand yang orang Iya, di cuman donate-nya banyak Yang kan. itu tuh, yang gua tahu mahat tuh. tuh, Yang pokoknya mahat yang itu. ngebuat Itu lucu sculptures banget. atau apa. Tiap kali di donate atau di sub kayak, you don't have to do that man. Very Oh wholesome. my god, can I refund? Very wholesome. So Itu cute. sih. Iya. Cuman maksudnya berarti bukan si Twitch-nya yang kayak did Nge-push. something Iya, kayak buat ngilangin itu. Enggak, not really. Memang udah turun aja ya berarti ya. Ya untung sih maksudnya kayak sempat kontroversial karena a lot of people ya itu udah jadi kayak soft porn gitu kan. Jadi Iya, orang gue maksudnya against it gitu. it's about affiliation and image sih. Iya. You know, Untung like- nggak jadi kayak gitu. Iya, makanya kan Iya, like iya. the fact that it even faded from them jadi kayak people are Iya. still gaming there and just Iya, enjoying benar, kayak benar. gila gitu bener kayak they're just riding the wind on this thing and Iya, just the addition of kategori itu sih yang Iya, bikin orang kayak buat apa? It's like Twitch is not this gitu. Iya, buat benar, apa perlu benar, ada benar, kategori untuk hot tub Iya gitu. and like ini gitu kan apa sih nama kategorinya hot tub and something apa kayak pool ya? I think Ya itu hot tub pool or something. Jadi kayak buat apa? Kayak nggak penting gitu. Iya, Nggak ada iya, hubungannya sama Twitch dari zaman dulu juga Iya. gitu. right. Dan last question nih Okay. for you. For buat audience kita yang mau start streaming, ada advice nggak? Yang lu bisa For kasih? millions of people watching For millions at home. people watching. Kayak what do you Di think? YouTube bukan kita, bukan watch video kita di YouTube. Oh iya. Just click the start streaming button. Asik. Tapi nggak juga sih. Gila. Just do it, bro. That's actually number one, but Wait, number what about two, the audio and you set all those things up. But like kalau buat mulai streaming, nomor satu yang harus diutamain menurut gua itu audio. Karena banyak orang yang mulai streaming audionya sampah. Itu karena kan banyak orang nih kalau yang nonton stream is on the side gitu. Jadi nggak Background noise. ya background noise, jadi orang nggak secondary fokus. activity gitu. Jadi asalkan audio lu oke, everything will come after gitu. Jadi nomor satu yang harus di-invest into in terms of streaming always audio. Oh gitu. It's not like wearing costumes and stuff. Actually just go hot tub stream and you'll be fine. That's All what good. I thought. That's right. Gua kira graphicsnya dulu enggak ya ternyata ya? Enggak, Soundnya. karena ya itu karena banyak orang yang use it as a secondary noise, background noise. Jadi lebih kayak orang nggak gitu ngelihat gambarnya, lebih kedengar orangnya gitu. Nice. Berarti sama kayak podcast. Kita juga gitu kan. Iya, iya. Dari episode 1 ke episode 2 Exactly. langsung audionya. Audionya Makin mantap. Episode 1 yang paling banyak view. Soalnya view-nya ini apa sih? Ini kenapa sih kayak gini? Ini apa sih? Udah gak nonton lagi. Enggak dong, yang gitu Jadi dong. guys komen tentang audio kita di komen kalau suka atau nggak suka. Just anything, God. We need attraction. God damn it. Alright. Oke. Nah, kalau mau nonton Bruno, kita kasih linknya di description di bawah. No, like just where can people find you? where Gitu. can people- Oh. Yeah, Yeah. what's the link? What's the link? You can see me on every Mondays, Wednesdays, and Fridays on twitch.tv/BrunoHV1. That's the number one, not ONE. But yeah, that's pretty much it. Twitter, X, sorry. cake. User _Bruno itu paling sering gue nge-tweet di situ juga sih. Nge-X. Nge-X. God, I hate it. Nge-X. Oh, that sounds like something Yeah. that's not That's supposed to be said. So that's Bruno HV1. Yeah. Not Bruno HIV1. Stupid. This guy. Oh, malam. I mean, y'all are making X jokes. Inside jokes, bro. Inside jokes. Stupid. But yeah. Nanti kita tulis di kolom kolom deskripsi. Okay. Mondays, Wednesdays, Fridays, guys, hang out.
twitch.com/ Bruno HV. not HV. Oh iya, twitch.tv. Oh shit. Twitch.tv. Sorry. Twitch.tv/BrunoHV1. Alright. Alright, ada yang mau Thanks. komen lagi Thanks dari for co-host? coming. Dari co-host? Enggak? Oke. Yaudah kalau gitu kita sampai sini dulu guys. Episode 13. Thank you buat yang udah nonton sampai sekarang. Jangan lupa tulis kalau komen kalian di bawah kalau ada yang ada feedback atau ada yang kalian mau mau bahas di episode selanjutnya. Tulis aja di kolom komentar di bawah begitu. Thank you guys for watching. We're signing out. God bless. Bye bye. Bye.